হাই ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে স্বাগত এই ভিডিওতে। চলো আজকে আমরা শিখি অ্যানিমেল নেমস অ্যান্ড সাউন্ডস। লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট অ্যানিমেল ইজ bear. bear মানে ভালুক। নেক্সট অ্যানিমেল ইজ buffalo. buffalo মানে মহিষ। Next one is camel. camel মানে উট। Next one is cat. cat মানে বিড়াল। Next one is cow. cow মানে গরু। Next animal is deer মানে হরিণ। Next animal is elephant মানে হাতি। Next animal is fox. fox মানে cactial. Next animal is frog. frog মানে ব্যাঙ। Next animal is giraffe. giraffe মানে জিরাফ। Next animal is goat. goat মানে ছাগল। Next animal is horse. horse মানে ঘোড়া। Next animal is kangaroo মানে kangaroo. Next animal is lion. lion মানে সিংহ। Next animal is monkey. monkey মানে বানর। Next one is puppy. puppy মানে কুকুর ছানা। Next animal is rabbit. rabbit মানে খরগোশ। Next one is sheep. sheep মানে ভেড়া। Next animal is squirrel. squirrel মানে কাঠবিড়াল। Next one is tiger. tiger মানে বাঘ। The last animal is zebra. zebra মানে জেব্রা।